ତ ମୁଁ ବି ବୁଲି ବୁଲି ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଖାଇଗଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हूँ महाशिवरात्रि। तो शिवरात्रि आपण मन को हापी शिवरात्रि। तो मु आज जीवी बाबा बक्रेश्वर मंदिर। तो एबे तो टाइम पाखापाखि 4:30। तो एबे मु जीवी। तो मामा भी रेडी, मु भी रेडी, मामा मु काकीमा तो सब मिसिक जीवु आज। तो चलो तो सब किसी देखु आपण को। एबे तो अंधार पूरा अच्छी बाहर। तो चलो। तो एबे फाइनाली आसी मु पहुँची गली बक्रेश्वर मंदिर रे। तो देखिए लाइटिंग किसी एमती का अच्छी। एबे तो पूरा अंधार, लोक भी अल्प अच्छा। एबे तो देखिए व्यू किसी एमती का अच्छी। तो देखो 5टा के लाइन लगी सारे मंदिर गेट बाहर देवी। मंदिर भितर आसी जाइए। देखिए मंदिर व्यू किसी एमतीका। तो बेसी भिड़ ना अल्प भिड़ अच्छा। तो एपटे आम भोग हो सब। तो एबे मुझे मंदिर पछपटे। तो पछपटे एमती किसी व्यू देखु। यहाँ हूँ मेन मंदिरटा। और सेपटे भी ठाकुराणी अच्छा, एपटे भी ठाकुर अच्छा, और पछपटे एपटे भी अच्छा। एपटे अच्छी नदी की बाट। एपटे पानी घूमिक आस सब के लाइन देखिए। तो यू लाइन लगी नदी जाए। तो मो भाई मु ठिया होती। तो एबे आमे जाऊँ यपटे देखिए नदी पाखक पानी आनीचे। छोट छोट जंगल अच्छी। और देखते केते बड़ लाइन। तो यही नदी सब पानी नियंती। पानी तो बहुत अल्प अच्छी एथिरे। तो देखो केते बड़ लाइन एबे अच्छी। संकल्प होची। माँ पार्वती मंदिर। देखो केते बड़ लाइन लगी पानी ढालुଛନ୍ତି। तो एपटे देखिए एपटे अच्छी शिव लिंग। तो एपटे भी गोटे ठाकुर अच्छा शनि मंदिर। यहाँ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ପାଦୁକା ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପୁରା ଅଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ସବୁ ବୃଷଭଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ କ୍ରମରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟିଟା ଅଛି। এইটা হচ্ছে মেন মন্দির, এটা হচ্ছে আমার এন্ট্রি গেট আর সেপটে হচ্ছে আমার এক্সিট। তো ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସବୁ ଏଠିକି ଆଇଥିଲୁ ଇଏ ମୋ ମାମା କାକିମା ବଡ଼ମା କାକିମା କାକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତ ଏଠିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ମନ୍ଦିରର ବି ଭିଉ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଭିଉ କିଛି ଏମିତିକା। ରାତିରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଲାଇଟିଂ ଆଉ ଉପରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତ ଏବେ ଲୋକ ବାহিର ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲେଣି। ଏଠି ବୃଷଭ ମହାରାଜ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଭିଉ। ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦୋକାନ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ମୁଁ ବି ବୁଲି ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଖାଇଗଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି କେତେବେଳେ ଆଇଲ ସବୁ। ତ ଏବେ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆଉ କିଛି କିଛି ଖୋଲା ହେଇନି। ତ ବେଳ ତ ବୋଧେ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଯିବ। ରାତିରେ ତ ଅଧିକା ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅଧିକା ଚପଲ ଦୋକାନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦୋକାନ ଅଧେ ବନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ଏବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଳା ବସିଛି। ଏପଟେ ଅଛି ବ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଏବେ ତ ଆମେ ବୁଲିବାଲି ସାରିଲୁଣି। ତ ଏବେ ଯିବୁ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି 10ଟା। ତ 5ଟା ବେଳେ ଆସି ଆମେ 10ଟା ବେଳେ ଯାଉଛୁ। ତ ଏବେ ବାଇକ୍ ତ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ଲୋକ ବି ଏବେ ବହୁତ ଆସିସାରିଲେଣି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍।